पाकिस्तान फौज तैयार हो गई है और जंगी मोड में चली गई है और तमाम सोल्जर ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी कैडर के साथ है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा हुआ है, बल्कि मोर्चों की तरफ रवानगी हो चुकी है। क्या पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और नीलम वैली की जो रोड है उसके आज रात बंद होने के इम्कानात हैं और ये जो बंदिश है ये होगी इंडिया की तरफ से और उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिव कर दिया है, कहां कहां एक्टिव किया है और इसका क्या मतलब हो सकता है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये क्यों कहा जा रहा है कि मरीदके के अंदर हमला हो सकता है, बहावलपुर के अंदर हमला हो सकता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और इसके साथ साथ इस वक्त जो फौजी क़यादत है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है, उससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के मसल्स कितने तगड़े हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो कमर्शियल फ्लाइट्स बंद की हैं इंडिया की, उसकी वजह क्या हो सकती है, इसके अंदर एक टेक्निकल रीजन है। वो जो टेक्निकल रीजन है जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इस मर्तबा इनकी कमर्शियल फ्लाइट्स क्यों बंद की है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और पाकिस्तान ने फैसला क्या किया है इस जंग के जरिए, या ये जो सूरत हाल है इससे पाकिस्तान अचीव क्या करना चाहता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल के बाद, बल्कि 10 साल के बाद पहली मर्तबा ये मरहला आया है कि तमाम सियासी जमातों ने एक इत्तफाक़ राय कर लिया है कि जब तक ये इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं होती उस वक्त तक कोई शख्स सियासी बयान नहीं देगा, ना अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान देगा, ना एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा, ना एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा। और ये फैसला किस किस ने किया है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर शामिल है या नहीं है, ये एक बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेक थ्रू है जो हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुखातिब हूँ इंडियन व्यूवर्स से जो इस वक्त हमारा व्लॉग देख रहे हैं। बहुत से लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, हर बंदा एक तरह का नहीं होता, लेकिन ये जो आरएसएस मेंटालिटी के लोग हैं, ये जो धमकियां दे रहे हैं, इनका मैंने कहा थोड़ा सा जवाब देते चलें। तो ये जो मोदी पे आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना, सबसे पहले तो इसे खत्म करें। याद रखें आपने हमें धमकी दी है कि अब हमारा पानी बंद करेंगे और अगर पानी बंद होता है तो हम आपके डैम उड़ा देंगे, ये बात याद रखिएगा। और तो एक बात आप और भूल जाते हैं कि हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, ये थोड़ा आरएसएस वाले जाहिल होते हैं। तो मैंने बता दूं कि एनपीटी ना साइन करने का मतलब यह है कि अगर हमें यह खतरा फील हुआ कि आप कोई हरकत ऐसी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है ये हम पहले यूज कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात जरूर हो सकता है आपको ये बुरी लगे, यकीनन बुरी लगेगी। पिछली दफा हम आए थे ना तो 700 साल नहीं गए थे, इस दफा हमें जबरदस्ती चैलेंज मत करो, ठीक है? आप भी अमन से रहिए, हमें भी अमन से रहने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बंद करो, टीटीपी की हिमायत बंद करो और बंदे के पुत्र बन के रहो तो सब ठीक हो जाएगा। अदरवाइज हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि हमारी साइड से हम क्या क्या कर रहे हैं और आपकी धुलाई हम कैसे कैसे करने लगे हैं। तो डिटेल से स्टोरी जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। मुझे आप इस वक्त ना इंडियन एंकर लग रहे हो जो जिनके मुंह से झाग निकल रही होती है और ऐसा लगता है कि वो गमला उठा के अपने सर में मार लेंगे, या फिर वो जनरल पक्षी नहीं है, वो ऐसा लगता है कि माइक को चक मारने लगे थे। तो एक और भी अर्नब गोविंद गोस्वामी जो है नहीं, मुझे यकीन करो यार, आपके अंदर ऐसी रूह महसूस हो रही है, इंसानों की तरफ बिहेव करो, क्या हो गया यार? नहीं, ये जिस तरह का मुंह वैसी चपेड़ा हमने कहा था, जिस तरह का सवाल ये करते हैं उन्हें जवाब हम अब उसी तरह से। अच्छा, बहरहाल जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की तरफ से वो आपके सामने रखता जाता है। एक तो कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट है इस वक्त और जो हमारी फौज है वो मोर्चों के अंदर तैयार बैठी हुई है। आप ये समझो कि जो राइफल्स हैं उनके अंदर जो बुलेट्स हैं वो बाकायदा चढ़ी हुई हैं और किसी वक्त भी सिर्फ एक ट्राइगर दबाने की देर है और दोनों तरफ से धमाके शुरू हो जाएंगे। दूसरी साइड से इंडिया जो है ना वो भी उसने भी मकबूजा कश्मीर के अंदर प्रॉपर मोर्चे अपने संभाल लिए हुए हैं और वो भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इस रात कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि जो नीलम शारदा रोड है, अगर आप वादी नीलम में गए हुए हैं तो नीलम शारदा रोड जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि उस साइड पे इंडिया की पोस्टें हैं, इस साइड पे पाकिस्तान की पोस्टें हैं और जब भी सूरत हाल ख़राब होती है तो वो हमेशा नीलम रोड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जो होती है वो सारी रुक जाती है। तो मुझे ख़तरा है कि कहीं आज रात वहाँ पर अटैक शुरू ना हो जाए, और अगर ये अटैक हो गया तो फिर उसका नतीजा नहीं निकलेगा कि ये रोड बंद हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के पास एक अल्टरनेट रोड है जो कागान वैली की तरफ से आता है, कागान और नीलम के रास्ते के अंदर एक अल्टरनेट रोड है। पाकिस्तान फौरी तौर पर उसकी तरफ से फिर मूव करेगा, उसे एक्टिव करेगा। इस वक्त भी वो एक्टिव है, लेकिन ये क्योंकि ये मेन रोड है तो इस तरफ से ही हमारे ट्रूप्स गए हैं और यहीं से मूवमेंट हो रही है सारी। लेकिन बैक से जो पूरा चैनल है, ये पूरा रास्ता है, वो खोल लिया गया।
اور اگر یہ نیلم ویلی کے اندر فائرنگ ہوتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شاردا جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پہ ہماری افواج پاکستان وہ ہیں وہاں پہ، پھر تاؤ بھٹ ایک بہت بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ پوری ڈویژن فوج کی ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہ پورا جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کو کور کرتی ہے، تو وہاں پہ ہائی الرٹ ہے، بالکل جیسے ہوتا ہے جنگ کے موڈ میں چلے جانا، تو فوجیں جو جنگ کے موڈ میں چلی گئی۔ پھر جو ہماری ڈیفنس کی کور ہیں وہ ساری کی ساری ایکٹیو ہو گئی ہیں، اب وہ سرحدوں کے اوپر ہیں، اور اس کے علاوہ جو افواج پاکستان کو اس وقت سپورٹ چاہیے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، بلکہ پورا معاشرہ بڑے عرصے بعد میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 1965 والی صورتحال ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم سب اکٹھے ہیں۔ تو یہ جو انڈیا کا خیال تھا نا یہ ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے اور اس کے اندر اس کو وہ بڑا فائدہ اٹھا لے گا، تو وہ فائدہ مجھے نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھو بلوچستان کے اندر سے اب کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، خیبر پختونخوا سے اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، پنجاب اور باقی تمام علاقوں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، ایون پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کو فرسٹ ٹائم سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوا ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس جماعت کو۔ میں پہلے کہتا تھا کہ یہ غیر محب وطن نہیں ہے، پاکستان کی حب الوطنی کے اوپر ان کا کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ باقی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں، بلکہ ایک بار مجھے جناب باجوہ نے کہا تھا کہ مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی سیاستدان پاکستان میں آج تک نہیں ملا جو پاکستان کے خلاف ہو۔ باقی ان کی اپنی ہیں اختلافات ہیں، اس میں بعض اوقات بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے خود آج آگے بڑھ کے یہ اندیہ دیا ہے کہ جناب ہماری طرف سے کوئی پولیٹیکل بیان جب تک یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی کوئی نہیں آئے گا، بلکہ گنڈا پور صاحب کا تھوڑی دیر بعد یا صبح تک ایک بیان آ جائے گا جس میں وہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر شخص جو ہے فوج کے ساتھ لڑے گا، وہ کندھے سے کندھا ملا کے لڑے گا، اور ہمیں اگر خون دینا پڑا تو ہم خون دیں گے، بالکل بلاول بھٹو کی طرح، جیسے بلاول بھٹو نے کہا کہ دریائے سندھ کے اندر پانی آئے گا یا پھر خون آئے گا۔ اور ساتھ جاوید لطیف صاحب جو افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے رہتے تھے، اور ان کے بڑے اختلافات تھے فوج کی طرف سے بھی اور فوج کے خلاف ان کے دل میں بھی تھا کوئی، لیکن ان کا بڑا زبردست بیان ہے کہ جناب ہم سب لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنا خون دیں گے، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں جو عام آدمی ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ان کو جان دینی پڑی وہ بھی پاکستان کے لیے دیں گے۔ تو اسی ٹائپ کے بیان جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئیں گے، عمر ایوب صاحب کا ایک بیان ہے لیکن اس سے بھی اچھا بیان ابھی آئے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوھر صاحب کا بیان آئے گا، سلمان اکبر راجہ صاحب کا بیان آئے گا، احمد رضا صاحب کا بیان آئے گا۔ تو یہ 20-25 لوگ جو اس وقت پارٹی کے اندر بہت ایکٹیو ہیں، آپ دیکھیے گا کہ افواج پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اور حب الوطنی کا اور محبت کا اظہار کریں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بدلے میں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سیاسی طور پہ سرنڈر کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی شخص جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا جب تک یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور اس صورتحال کے اندر ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو سپائلرز ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس صورتحال کو دوبارہ پلے اپ کرنا چاہتے ہیں، تو جو سپائلرز ہوں گے جو سامنے آ جائیں۔ دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا وہ ظاہر ہے ہی باہر، وہ یو کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، وہ جہاں جو حرکت کرے گا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول نہیں کرے گی، اب ان کو ڈس اون کر دے گی کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو قائم رہنا چاہیے، اور برے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا دوست ہے کون آپ کا دشمن ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا دل کیا، اور جب مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بتایا تو میں نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ لوگوں نے کمال کر دیا، اور یہی جذبہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب سے انہوں نے کہا ہے تو میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ غیر ضروری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کی جب ملک کو ضرورت ہے تو وہ لوگ سینہ کھول کے سامنے آئیں، یہ بڑی بات ہے، بڑے حوصلے کی اور ہمت کی بات ہے۔ تو بالکل پریکٹیکلی ثابت بھی تو ہوگا نا ابھی، یہ کل تک پتہ چل جائے گا آپ کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پارٹی کے 20-25 لوگ ہیں نا یہ واقعی کریکٹر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ باقی جو سپائلرز ہیں نا ان کا یہی کام ہے کہ افراتفری پھیلاتے رہیں اور بغاوت پھیلاتے رہیں۔ تو اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کیا کرتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کریکٹر کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ اس مشکل وقت میں خود انہوں نے آفر کی ہے، اور یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو افواج پاکستان کے دستے ہیں وہ ظاہر وہ اپنے گھروں سے اپنی چھاؤنیوں سے نکل کے اب انہوں نے سرحدوں پہ اپنے اپنے مقامات جو ہیں جہاں جہاں سے پاکستان کی حفاظت کی جا سکتی سب نے سنبھال لیا ہیں۔ چھٹیاں کینسل ہو گئی ہیں، وہ تو 2 دن پہلے ہی کینسل ہو گئی تھی، اور ایک ہوتا ہے نا جی کہ ایک آرام والا دور ہوتا ہے فوج کا، اور دوسرا ایک جنگی صورتحال ہوتی ہے، تو فوج جو ہے جنگی صورتحال میں چلے گیا، جو اس کو کہتے ہیں جو کہ وار موڈ،
पूरी फौज हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट, वार मोड में चली गई। सबको अब पता है कि अब हमने जंग हमारे सर पे खड़ी है और मुकम्मल तौर पे हमने तैयारी करनी। इसके साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा वो अलर्ट हो गया हुआ है, उसको एक्टिव कर दिया गया। और ये 2-3 जगहों पे, एक तो अमरीदके से लेकर लाहौर तक का जो इलाका है वो सारा एक्टिव है इस वक्त, और ड्रोन्स भी उसके अंदर हैं, बाकी भी जो है जो एयर डिफेंस के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं आपके सामने रख सकता, लेकिन वो सब इस वक्त एक्टिव हैं। दूसरा भावलपुर के करीब जो है ना वो सारा इलाका भी एयर डिफेंस हमारा एक्टिव। स्पेसिफिक यही एरिया क्यों ज्यादा सेंसिटिव है? मेरा ख्याल है वो जो इंडिया की तरफ से आ रहा है ना कि मौलाना मसूद अजहर साहब की जो इंस्टॉलेशंस है, इंस्टॉलेशन से मतलब ये है कि उनके मदारस हैं, उनकी मसाजिद हैं, उनको अटैक किया जाए। और दूसरा ये था कि जो ये हाफिज सईद साहब हैं, हाफिज सईद साहब के बारे में कहते हैं मरीद के, जबकि मरीद के में उनका कोई कैंप नहीं है, ध्यान में रखें। उनकी एक मस्जिद है वहाँ पे, और कैंप्स जो ज़ाहिर उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर का जब जहाज चल रहा था उस वक्त हाफिज सईद साहब का उसके अंदर अमल दखल था। ये ज़हन में रखें, हाफिज सईद साहब कश्मीरी हैं, एक कश्मीरी होने की हैसियत है, वो हर कश्मीरी का हक है कि वो अपने वतन के लिए कोशिश करे, कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश करे। तो हाफिज सईद साहब कश्मीरी हैं, ज़हन में रखें आप। तो उस वक्त उनका एक रोल था, लेकिन जब ये रोल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। अब देखिए उनके जो साहबजादे हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो कौमी धारे के अंदर वो दाखिल हो गए हुए हैं। दूसरा ये है कि हाफिज साहब अलील हैं, बीमार हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, कोई एक्टिविटी उनकी नहीं है किसी किस्म की। मौलाना मसूद अजहर साहब खुद बीमार हैं और कोई उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। अब वो अगर अपने आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो अब अगर उन घरों पे ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक है ना जी, पाकिस्तान की सरजमीन है, पाकिस्तान की सरजमीन है ना जी। बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तानी कोई अगर इदारा हो वो आरएसएस के जाके उसके दफ्तर के ऊपर अटैक कर दे, तो जब वो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने आरएसएस के दफ्तर पे अटैक किया है या उस पर्सनालिटी को हिट किया है जो एंटी इंडिया है या एंटी पाकिस्तान है या एंटी अमन है। ऐसे ही इंडिया पे अटैक माना जाएगा, वो इंडिया के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो अब अगर ये हाफिज सईद साहब के नाम पे उनकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हमला करते हैं या उनके घर के ऊपर हमला करते हैं या उनकी किसी मस्जिद को या उनके किसी मदरसे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के ऊपर जंग होगी और ये पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, तो उसका जवाब तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली देना है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी इदारों का ख्याल है और इंडिया की तरफ से भी ये बार बार कहा जाए, बल्कि आप उनका मीडिया देखें ना, उसके अंदर कहा जाता है कि हाफिज सईद साहब जब तक हैं और जब तक ये मौलाना मसूद अजहर हैं, जब तक ये सोच है, बल्कि अब उन्होंने साथ साथ हाफिज आसम मुनीर को भी शामिल कर लिया, जना आसम मुनीर को भी, कि जब तक ये सोच है उस वक्त तक इंडिया के अंदर अमन नहीं आ सकता। भाई इंडिया के अंदर अमन आपने कायम करना है, ये इस अमन को खराब भी आप लोग ही कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि, और ये बड़े अरसे बाद फैसला हुआ, बड़ा जबरदस्त फैसला हुआ है कि वंस फॉर ऑल इस मसले को निपटाएं, कि हर 2, 4, 5 साल के बाद वहाँ इंडिया के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और उसकी कास्ट पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ती है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सपेंस है उसको बढ़ा दिया जाता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्सपेंस को बढ़ा दिया जाता है, तो हमारी जो इकॉनमी है वो सफ़र करती है और इसके साथ साथ जो हमारी अफवाज है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। तो 2001 के अंदर हुआ, 2008 के अंदर हुआ। साहब इसमें थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ना, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि 2001 के अंदर एक उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसकी कास्ट पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी। 2008 में एक किया, पाकिस्तान को कास्ट अदा करनी, 2019 में किया, अब 2025 में किया। तो पाकिस्तान कब तक इसकी फाइनेंशियल कास्ट, फाइनेंशियल बर्डन और मिलिट्री बर्डन बर्दाश्त करेगा? तो हमने ये फैसला किया पाकिस्तान ने कि अब बिल्कुल नहीं करेंगे, एक बार वंस फॉर ऑल इस मसले को हल करें, या इंडिया सबूत दे इसके कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये हमारे पास सबूत है, ठीक है। और अगर सबूत नहीं है तो फिर अपना इल्ज़ाम वापस ले, और अगर इल्ज़ाम वापस नहीं लेता तो पाकिस्तान एक बार इसकी कास्ट बर्दाश्त करके इस मसले को निपटाएगा ताकि आइंदा इस टाइप की कोई सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो सके। तो ये पाकिस्तान ने फैसला किया। ठीक है चौसा, जब बिल क्लिंटन आया था इस रीजन में और उसने दौरा किया था पाकिस्तान का भी, इंडिया के भी, तो इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान ना आए और उस वक्त एक टेरर अटैक किया गया था वहाँ पे सर, और कन्विंस किया गया था क्लिंटन को कि वो पाकिस्तान का दौरा ना करे, और तब भी यही मोड ऑफ ऑपरेंडी कह सकते हैं या मॉडस ऑफ ऑपरेंडी तब भी यही अपनाया गया था। और अभी भी सेम, जब जेडी वेंस वहाँ पे मौजूद है तो सेम इन्होंने वही हरकत की, सिर्फ अमेरिका को अपने करीब लाने के लिए कि ये देखो जी कि पाकिस्तान क्या करता है। तब भी फॉल्स फ्लैग था, और तब की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी बुक में ये मेंशन किया था बाकायदा कि क्लिंटन को पता था ये
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसीलिए उसने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल नहीं किया था, वो पाकिस्तान आ गया था। तो जेडी वेंस को भी बहुत हद तक मालूम होगा, लेकिन इंडियंस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये कन्विंस हो जाए अमेरिका के पाकिस्तान इस तरह की स्टेट है, वो हमारे साथ आगे खड़ा हो जाए। तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल पावर्स उस साइड पे जाएंगी? अब देखिए 2-4 साल बाद दोबारा ये खेल दोहरा दिया जाता है। इस वक्त सूरत मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि आप देखें ना कि अमेरिकन जो हैं वो भी, उनकी हमदर्दी भी पाकिस्तान के साथ है, और समझ रहे हैं कि यारी जाती है हर बार आप इस किस्म का पंगा करके तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और पाकिस्तान के पास फिर क्या ऑप्शन है जब आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं और आप सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है फिर उसको फेस करना है। मुझे लगता है दुनिया अब इसको थोड़ा सा तस्लीम कर रही है और दरमियान में आ भी रही है, मामलात को सुलझाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा इस बार ज़बरदस्त किस्म का भारी है, ये मैं ध्यान में रखें। देखो इस वक्त जो 4 सीनियर 3 जनरल्स हैं ना, जिनके पास पूरी एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, और उनमें से 3 जनरल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस में काम किया हुआ है। कोई मेजर की हैसियत से, कर्नल की हैसियत से, ब्रिगेडियर की हैसियत से, और मेजर जनरल की हैसियत से, फिर वो DGMO रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं। और इसके साथ साथ एक जो जनरल सीनियर जनरल है वो DGISI रहे हैं, DGMI रहे हैं, जब मैं जनरल आसम मनीर की बात कर रहा हूँ। तो 4 लोग जिनके पास इस वक्त फौज की क़यादत है, तो वो मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनको पता है कि फ़ौज की डायनामिक्स क्या हैं और कहाँ कहाँ इंडिया की कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ ये इस सारी सूरत को हैंडल कर रहे हैं। इससे पहले माहिर हैं प्लानिंग में, इससे पहले बहुत कम मौके ऐसे पाकिस्तान की फ़ौज में, पाकिस्तान की तारीख में आए हैं कि इतने बड़े लेवल पे जो सीनियर मोस्ट लोग हों वो मिलिट्री ऑपरेशन से आए हों। तो ये लोग जो है इसीलिए देखें इनके नर्व्स बड़े स्ट्रांग हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर रहे हैं। कोई इन्होंने अभी तक गड़बड़ नहीं की, कोई इस किस्म का बयान नहीं दिया जिसको हम गैर जिम्मेदार बयान कर सकते हैं, सिर्फ डिफेंस के ऊपर है। और साथ साथ इन्होंने कहा जी कि जो जितना एक हमारे ऊपर इम्पोज किया जाएगा उतना ही हम रिएक्शन देंगे, लेकिन अगर फुल स्पेक्ट्रम के साथ भी जंग लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे हम। क्योंकि देखो 20-22 दिन तो पाकिस्तान बगैर सोचे समझे इस जंग को लड़ सकता है, कोई ऐसे। उसके बाद फिर सिविलियंस की बारी आ जाती है, फिर और सिविलियन जो है ना फौज के साथ हमेशा खड़े होते हैं। पाकिस्तान का ये कमाल है कि इस साइड से जब भी जंग होती है तो पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। ये 25 करोड़ लोगों की जंग होती है, ये कोई 5-7 लाख फौज की जंग नहीं है। ये इसके अंदर ये ज़हन में रखें। इसके अंदर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये जो उड़ी सेक्टर है ना, जब हमने दिन के वक्त ये किया था वीलॉग, तो उसके ऊपर लोगों ने उड़ी सेक्टर के ऊपर बहुत सारा सवाल किए। तो उड़ी सेक्टर जो है बड़ा दिलचस्प है। वो इस तरह है कि जब आप कश्मीर में जाएं तो LOC के साथ अगर आप जाके उसको वॉच करना शुरू करें, तो उड़ी एक शहर है जो इंडिया के अंदर है, यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर है। इंडिया तो नहीं, मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है। वहाँ से जो LOC है ना, वो 14-15 किलोमीटर आगे जाके जो पाकिस्तानी मोर्चे हैं वो LOC से 14-15 किलोमीटर आगे जाके इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। और वहाँ पे जो मोर्चे हैं वो इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। और ये हाजी पीर बाईपास का इलाका है, और इसके ऊपर अगर फ़र्ज़ करेंगे पाकिस्तान यहाँ पे कब्ज़ा कर लेता है तो इंडिया की सारी नसें दब जाएंगी। और सिर्फ यहाँ से अगर पाकिस्तान 14-15 किलोमीटर पीछे आ जाए तो वो जो श्रीनगर के साथ या जम्मू के साथ इनका रास्ता है या राब्ता है उड़ी का, वो 200-250 किलोमीटर उसमें फ़र्क पड़ जाएगा, इतना कम हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें बहुत ऊपर से आना पड़ता है और इस सड़क से वो नहीं गुजर पाते। और यहीं पर उन्होंने उड़ी डैम बनाया हुआ दरिया झेलम पे। तो अब पाकिस्तान जो है ना इस मामले में बहुत सख्त है, और अगर इस साइड से पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अगर ये 100 कदम भी आगे आते हैं तो डैम्स नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान इनके, क्योंकि उसकी वजह ये कि इनके डैम नहीं, ये हमारे डैम है, ये हमारा पानी है जो उन्होंने चोरी किया हुआ है। फैसला हो चुका है कि हमने अपना पानी वापस लेना है इससे। तो ये इस टाइप की चीजें जो है ना उसके लिए। बाकी हाँ, आपने एक चीज को और यहाँ पे जिक्र किया था कि इनकी जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो बंद की गई हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं सर्विस के अंदर ऐड कर देता हूँ, उसमें फिर आपने एक डिटेल हमें बतानी है कि दरअसल असल में क्या वजह है जो ये इस दफा बंद हुआ है। 2019 में 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठा चुका है इंडिया जब एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद की थी। अभी भी 300 फ्लाइट्स जो हैं तकरीबन इंडिया की जो वीकली जो आ रही हैं, ठीक है ना, उन्हें नुकसान हो रहा है, टाइम भी लग रहा है, पैसे भी 2-2.5 घंटे टाइम ज्यादा हो गया। ये तो वो टिकट महंगे हो गए, ये तो वो डबल हो गए। इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इतना नुकसान तो हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी रीजन आपके पास है, आई नो, वो आप बताने जा रहे हैं कि दरअसल ये फ्लाइट्स बंद क्यों हुई। अब ये इस तरह है कि जो एबटाबाद एक सर्जिकल ऑपरेशन किया था इंडिया ने, अगर आपको याद हो, फरवरी 2019 में, जिसके बाद फिर
یہ پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا تھا. آپریشن تھا نہیں, آپ اسٹنگ آپریشن ٹھیک ہے, وہ ان کا سو کارڈ انڈیا کی طرف سے. میں انڈیا کا نیریٹو بیان کر رہا تھا, ایک کوا مارا تھا. ہاں, آپ اس کو دل پہ نہ دو. بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھے انڈین سمجھ. نہیں, آپ فیکٹ بتا رہے ہوتے ہیں, میں تو ذرا انڈینس کو کھل کے جواب دے رہا ہوں, بڑی مجھے محبت ہوئی. اچھا, بہرحال اس طرح تھا کہ ایک نا جب کوئی کمرشل فلائٹ آتی ہے تو اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے, اور وہ کوڈ جو ہوتا ہے نا اس کے بعد وہ سرکولیٹ کرتا ہے, پھر سب کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کمرشل فلائٹ آ رہی ہے اور اس نے یہاں سے گزرنا ہے, اس کا روٹ ایک طے ہو جاتا ہے. تو جب اس ٹائپ کے آپریشنز ہوتے ہیں نا, یا اس ٹائپ کے کوئی اسٹنگ آپریشن ہوتے ہیں, یا اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, تو ہمیشہ جو جہاز ہوتے ہیں, ایئر فورس کے جہاز ہوتے ہیں, وہ کمرشل فلائٹ کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح اڑتے ہیں کہ کچھ اوپر ہوتے ہیں, کچھ نیچے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر گیپ نہیں ہوتا اور فاصلہ نہیں ہوتا. تو جو ریڈار ہے نا, وہ جب نیچے سے دیکھتا ہے نا تو اس کو ایک ہی جہاز لگتا ہے, اسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی جہاز آ رہا ہے. تو یہ جو ایبٹ آباد کے اندر انہوں نے ایک جسارت کی تھی, جس کو میں کہتا ہوں, جو کوا مارنے کے, تو وہ ایک کمرشل فلائٹ تھی, ایئر انڈیا کی کمرشل فلائٹ تھی. اور جب کمرشل فلائٹ آئی تو اس سے پہلے کوڈ نکلا کہ کمرشل فلائٹ آ رہی ہے, پاکستان نے اس کو کمرشل فلائٹ سمجھا, اور اس کے ساتھ ان کے جو ایئر فورس کے, انڈین ایئر فورس کے جہاز تھے, وہ آئے اور آ کے ایبٹ آباد کے اندر انہوں نے بم گرا کے 2.25 منٹ میں واپس چلے گئے. اچھا. اور انہوں نے صرف یہی حرکت کی کہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے اور فوراً انہوں نے اپنے میزائلز مارے, اور اس کے بعد امیڈیٹلی جو پیچھے ہٹے تو پھر پاکستان کو پتہ چلا ریڈار میں کہ یہ ایک جہاز نہیں تھا, اس کے ساتھ اور بھی جہاز تھے. بہت بہادر تھے. اور اس وقت دیکھیں پاکستان کے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ امیڈیٹلی آپ ان کو ہٹ کر دیتے جہازوں کو. اس کے اندر خطرہ یہ تھا کہ اگر آپ ان کو ہٹ کرتے, جو کمرشل فلائٹ تھی اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا, کیونکہ اس نے ہٹ جانا تھا, اس نے ہٹ ہو جانا تھا. اور اگر کمرشل فلائٹ جو ہٹ ہو جاتی تو انڈیا نے پروپیگنڈا کرنا تھا کہ دیکھیں جی یہ بڑے بہادر بنتے ہیں, انہوں نے کمرشل فلائٹ کو ہٹ کر دیا اور یہ لوگ اتنے لوگوں کی جان گئی. جبکہ انڈیا کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور وہ سینٹرل ایشیا میں جا رہی تھی فلائٹ اس وقت. تو اب اس مرتبہ بھی پاکستان کا یہی خدشہ تھا کہ جب یہ لوگ حرکت کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک کمرشل فلائٹ کے ساتھ نا یہ اپنے جہاز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر داخل کر کے اس ٹائپ کے سرجیکل کوئی آپریشن کر دیں, کسی کور میں نہ. تو اس لیے فوری طور پہ تمام فلائٹس کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر سے گزرے نہ. اور دوسرا وہ ہے جو مالی نقصان, کہ انڈیا کو مالی نقصان بہت زیادہ, ہماری تو پہلے ہی ایئر ٹریفک نہیں چل رہی پاکستان کا, تو سائڈ سے جانا بھی نہیں نا, سائڈ ہی دوسری ہے. وہ سری لنکا جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ, تھائی لینڈ جاتے ہیں, اور وہ چائنا کا راستہ ہمارے پاس کھلا ہوا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ مزید انکریز ہو جاتا ہے, فرق ہمیں پڑتا کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ نقصان ایئر انڈیا کو, 300 فلائٹس تو جو تھی انہیں ان کی اس وقت بیٹھ کی ہوئی ہیں, اور امیڈیٹلی, اور ٹکٹس ڈبل ہو گئے ہوئے ہیں. اگر وہ آپ فرض کرو 50,000 کا ٹکٹ جو ہے 90,000 پہ تو پہنچ گیا ہوا ہے. اور ابھی جو امریکن وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے واپس جانا تھا, 2 گھنٹے ان کو ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑ گیا. اس کی وجہ یہ کہ ان کی فلائٹ کو بھی کلیئرنس نہیں مل رہی تھی. تو یہ صورتحال وہاں پہ ہے. تو یہ کمرشل فلائٹ جو ہے نا, ایک تو انڈیا کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ جناب اس طرح بھی نقصان ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ کہیں کمرشل فلائٹ کی آڑ میں وہ اپنے جہازوں کو آگے نہ لیں. اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں, اور آخری ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے. پاکستان 100% جنگ کے لیے تیار ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اور ونس فار آل فیصلہ کر لیا پاکستان نے کہ جو دائیں ہوتا ہے دائیں ہو جائے, بائیں ہوتا ہے بائیں ہو جائے, جو ہونا ہے ہو جائے, جو آسمان کرنا ہے گر جائے ایک بار. ٹھیک ہے. تاکہ مسئلہ دیکھیں. اور یہ یاد رکھو کہ جب ایک غریب آدمی ہوتا ہے نا, تو اس کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کو چلا دیتا, کیونکہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو یہی ہے, کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو پاکستان جو ہے اس کا ڈیفنس بڑا تگڑا ہے. اور جو چودھری شجاعت نے کہا تھا نا کہ ہم نے کوئی شبرات میں چلانے کے لیے یہ پٹاخے نہیں رکھے ہوئے, تو پاکستان اس معاملے میں بڑا تیز ہے. اور جو ایک ہوتا ہے نا میڈ مین تھیوری, کہ ایک پاگل آدمی, تو پاکستان اس معاملے میں اپنے ڈیفنس کے معاملے میں مکمل طور پہ پاگل ہے. یہ بالکل نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے. تو لگ پتہ جائے گا ویسے, میں بولتا ہوں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. تو ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. خبر میرے پاس آئی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. جب سے انڈین ایئر فورس نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے تب سے پاکستانی کباڑیوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ذرا اپنے جہاز بھیجو تو صحیح, ہمارا کباڑ بھی یہاں پہ تیار ہے, ہم ذرا اس سے کچھ کر آ کے کچھ اور بنا کے آپ کو اس کا واپس کریں گے. تو اپنا خیال اپنے بہت رکھنا ہے, لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اور انڈین ویورز کے لیے کہ کائنڈلی اپنے جو گودی میڈیا ہے نا اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھا کریں, ادر پرسپیکٹیو آپ کو پتا چلے. یہ آپ کو بے وقوف بناتا رہتا ہے آپ کا مودی. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.